पुणी थरे आपण मानकु मो स्टडी एनी टाइम चैनल को स्वागत। मु आज आपणक पई ए वीडियो रे पीओ रो जो ओडिया ग्रामर डिस्कशन करूथिले कांसेप्ट त आमे पढिथिले पूर्व क्लास रे संधि विषय रे पढिथिले। संधि को केते भाग रे डिवाइड करा है पढिथिले केते भाग ना तीन भाग रे गोटे छ स्वर संधि व्यंजन संधि विसर्ग संधि। ताले आज आमे स्वर संधि कोन जानिबा विसर्ग संधि कोन जानिबा आ व्यंजन संधि कोन मध्ये जानिबा। ताले चलंतु फास्ट जानिबा स्वर संधि कोन ना स्वर संधि होउछि परस्पर सन्निहित दुईटी स्वर वर्णर मिलन को स्वर संधि कुहा जाय। बुझि पारलो जेतेबेले परस्पर सन्निहित दुईटी स्वर वर्ण जेतेबेले दुईटा स्वर वर्णर मिलन हुए हैला सेतेबेले ताहाको स्वर संधि कुहा जाय। बुझि पारलो एग्जांपल देइछि कोन तार सूत्र बहुत अछि। तार सूत्र 1 कोन देखिबा। तार सूत्र 1 देइछि एठारे देखो सूत्र 1 देइछि वन देछि कोन ना सूत्र 1 रे अ युक्त अ इज इक्वल टू आ एक युक्त अधिक एकाधिक एग्जांपल सुर युक्त असुर सुर सुर सेमिति घरे देखंतु अ युक्त आ इज इक्वल टू आ वर्ण युक्त आढ्य वर्णाढ्य अनाथ युक्त आश्रम अनाथ आश्रम आ युक्त आ इज इक्वल टू कोन धरा युक्त अवतरण धरावतरण सूचना युक्त अधिकार सूचनाधिकार किपरि जानिबा देखंतु ना देखंतु अ अछि एक क हैला आ अधिक अ भी मिसिला एठी क अ परे अ आउ अधिक तले कोन हैला ये क ये अ मिसी कोन हैला एकाधिक बसिला तापर एटा आ आउ अ मिसिला एटा आ अ मिसिला बुझि पारलो। ताले आसीबा सेकंड सूत्र को कोन देछि ना सेकंड सूत्र ई बा एटा होछि सेकंड सूत्र बुझि पारलो। हां ई बा दिघेई परे ई बा दिघेई थिले दुहे मिसी दिघेई हुएंती सेही ई इकार होई पूर्व वर्ण रे युक्त हुए ना कोन कोन हुए ना ई युक्त ई एटा देखो एटा को देखो हैला ई युक्त ई इज इक्वल टू दिघेई गुणी युक्त इंद्र गुणींद्र महायुक्त इंद्र महेंद्र तपी युक्त इंद्र तपींद्र ई दिघेई युक्त दिघेई इज इक्वल टू सेही दिघेई भवानी युक्त ईश भवानीश गौरी युक्त ईश गौरीश बुझि पारला। ताले आसीबा हमें केते 3 नंबर को आसीबा 3 नंबर कोन देइछि ना 3 नंबर देइछि तार सूत्र एटा तार सूत्र हैला एटा को पढ उ बा दिघौ परे उ बा उ थिले दुहे मिसी दिघौ हुअंती सेही दिघौ उकार होई पूर्व वर्ण रे युक्त हुए ना कोन उ युक्त उ दिघौ उ युक्त उ दिघौ उ युक्त उ दिघौ बा उ बुझि पारला ना कोन एग्जांपल साधु युक्त उपदेश साधुपदेश सुयुक्त उक्ति सुक्ति उ युक्त हला सिंधु युक्त उर्मी सिंधुर्मी बधु युक्त उक्ति बधुक्ति बुझि पारला गला। तापर आसीबा 4 नंबर सेमति कोन देइछि ए केमिति हबो अ युक्त ई इज इक्वल टू ए अ बा ई परे हला अ युक्त ई थिले दुहे मिसी ए हुअंती तले गज युक्त इंद्र गजेंद्र पुन्न युक्त इंदु पुन्नेंदु नूप युक्त इंद्र नूपेंद्र पंच युक्त इंद्रिय पंचेंद्रिय अयुक्त ए देव युक्त ईश देवेश गण युक्त ईश्वर गणेश्वर बुझि पारला। आमे जानिले स्वर संधि विषय जानले स्वर संधि कहा को कहा जाय ना आमे आउथरे कहि दउची परस्पर सन्निहित दुईटी स्वर वर्णर मिलन को जेतेबेले स्वर वर्ण लेख स्वर वर्ण वर्णर मिलन को स्वर वर्णर मिलन को कोन कहा जाय हमर स्वर संधि कहा जाय बुझि पारलो। तापर हम आसीबा व्यंजन संधि कोन व्यंजन संधि कोन देखिबा व्यंजन संधि कोन ना देछि व्यंजन वर्ण सहित व्यंजन वर्णर किंबा स्वर वर्णर मिलन को व्यंजन संधि कहंती। स्वर वर्ण कोन ना स्वर वर्ण होछि केवल स्वर वर्णर मिलन हैला किंतु व्यंजन वर्ण कोन ना होछि व्यंजन वर्ण प्लस स्वर वर्ण हेले भी चलिबो बुझि पारलो ना कोन देछि व्यंजन वर्ण सहित व्यंजन वर्णर किंबा स्वर वर्णर मिलन को व्यंजन संधि कहंती। ताले एटार सूत्र कोन देला देखिबा
ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ପରେ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ଯେକୌଣସି ବର୍ଗର ତୃତୀୟ ଚତୁର୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣ କିମ୍ବା ଜ ର ଳ ବ ହ ଥିଲେ ବର୍ଗର ପ୍ରଥମ ବର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନରେ ସେଇ ବର୍ଗର ତୃତୀୟ ବର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ। ପରେ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ଥିଲେ ତାହା ସେଇ ତୃତୀୟ ବର୍ଣ୍ଣରେ ଯୁକ୍ତ ହୁଏ। ହେଲା, ସେମିତି କଣ ଦେଇଛି? ଉଯୁକ୍ତ ନତି ଉନ୍ନତି, ସଂଯୁକ୍ତ ଶୟ ସଂଶୟ, ଦିଗ୍ ଯୁକ୍ତ ଅନ୍ତ ଦିଗନ୍ତ, ଦିଗ୍ ଯୁକ୍ତ ଅମ୍ବର ଦିଗମ୍ବର, ସଯୁକ୍ତ ଇଚ୍ଛା ସତିଚ୍ଛା। ବୁଝିପାରିଲ? ସଯୁକ୍ତ ଆନନ୍ଦ ସଦାନନ୍ଦ, ବ୍ୟାଗ ଯୁକ୍ତ ଡିଣ୍ଡିମ ବାଗ୍ ଡିଣ୍ଡିମ, ତତ୍ ଯୁକ୍ତ ରୂପ ତଦ୍ରୂପ। ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ଆସିଲା କଣ ନା ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିଲା କଣ ନା ସୂତ୍ର ତ ବା ଦ ପରେ ଛ ବା ଦ ଥିଲେ ତ ବା ଦ ସ୍ଥାନରେ ଚ ହୁଏ। ଏହି ଚ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଚ ବା ଛ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହୁଏ ନା କଣ? ସରଯୁକ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ର ସୁରଚନ୍ଦ୍ର, ଆପଯୁକ୍ତ ଚଳନ ଆପଚଳନ, ସୃହଯୁକ୍ତ ଚିତ୍ତ ସୃହଚିତ୍ତ, ବିପର୍ଯ୍ୟୁକ୍ତ ଛାୟା ବିପଛାୟା। ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ଆସିବା ସୂତ୍ର ନମ୍ବର କେତେ ନା ଆସିବା 3 ନମ୍ବରକୁ। ହେଲା, 3 ନମ୍ବର କଣ ଦେଇଛି? ତ ବା ଦ ପରେ ଜ ବା ଝ ଥିଲେ ବା ଦ ସ୍ଥାନରେ ଜ ହୁଏ। ଏହି ଜ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜ ବା ଝ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହୁଏ। ବୁଝିପାରିଲ? କିପରି ଯୁକ୍ତ ହୁଏ ଦେଖିବା ନା ଉଯୁକ୍ତ ଜଳ ଉଜ୍ଜଳ, ମହଯୁକ୍ତ ଝଟିକା ମହଝଟିକା, ତ ଯୁକ୍ତ ଧରଣା ଝରଣା, ଯାବଯୁକ୍ତ ଜୀବନ ଯାବଜୀବନ। ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ 4 ନମ୍ବର ସୂତ୍ରକୁ ଆସିବା କଣ ଦେଇଛି? ହେଲା, ତାର ସୂତ୍ର ଗୁଡା ମନେ ରଖିବ। ଠ ବା ଦ ପରେ ଟ ବା ଠ ଥିଲେ ଏଇଟା ତ ବା ଦ ସ୍ଥାନରେ ଟ ହୁଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଟ ବା ଠ ଏହି ଟ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହୁଏ। କଣ ନା ବୃହତ ହେଲା ଯୁକ୍ତ ଟଙ୍କାର ବୃହ ଟଙ୍କାର, ବୃହ ଯୁକ୍ତ ଠକାର ବୃହ ଠକାର, ବୃହ ଯୁକ୍ତ ଠକୁର ବୃହ ଠକୁର। ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ସେମିତି 5 ନମ୍ବର ସୂତ୍ର। ବୁଝିପାରିଲ? 5 ନମ୍ବର ସୂତ୍ର କଣ ଦେଇଛି? 5 ନମ୍ବର ସୂତ୍ର ଦେଇଛି ତ ବା ଦ ପରେ ଡ ବା ଦ ଥିଲେ ଦ ସ୍ଥାନରେ ଡ ହୁଏ। ସେହି ଡ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଡ ବା ଢ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହୁଏ। ବୁଝିପାରିଲ? ଉଯୁକ୍ତ ଡିନ ଉଡ୍ଡୀନ, ଉଦୀୟମାନ ଉଡ୍ଡୀୟମାନ, ବୃହଯୁକ୍ତ ତକା ବୃହତ୍ତକା। ହେଲା, ତାପରେ ଆସିବା 6 ନମ୍ବରକୁ। ହେଲା, 6 ନମ୍ବର କଣ ଦେଇଛି ଦେଖିବା। 6 ନମ୍ବର ଦେଇଛି ଦ ବା ଦ ପରେ ଲ ଥିଲେ ତ ବା ଦ ସ୍ଥାନରେ ଲ ହୁଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଲ ଏହି ଲ ସହିତ ମିଶି ଲ ହିଁ ହେଇଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲ? ସରଯୁକ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଶରତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ବିଦ୍ୟୁତ ଯୁକ୍ତ ଲତା ବିଦ୍ୟୁଲତା, ତାପରେ ଏତର ଯୁକ୍ତ ଲକ୍ଷଣ ଏତର ଲକ୍ଷଣମ, ତ ଯୁକ୍ତ ଲଜ୍ଜା ତଲ୍ଲଜ୍ଜା। ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ଆସିଲା ବିସର୍ଗ ସନ୍ଧି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ବ୍ୟଞ୍ଜନ ସନ୍ଧି ଜାଣିପାରିଲ, ଏବେ ବିସର୍ଗ ସନ୍ଧିକୁ ଆସିବା ନା କଣ? ଭାଷା, ଏଇଟା ପଢିବା। ଭାଷାରେ ବିସର୍ଗର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର ନାହିଁ। ଆମ୍ଭେମାନେ ବିସର୍ଗ ଯୁକ୍ତ ବିସର୍ଗ ଯୁକ୍ତ କେତେକ ପଦର ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ସଂସ୍କୃତରେ ଉତ୍ପତ୍ତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିସର୍ଗକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଯଥା ରଜତ ସାଧାରଣ ପଦର ଅନ୍ତଃସ୍ଥିତ ରୁ ଓ ସ ସ୍ଥାନରେ ବିସର୍ଗ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ ବିସର୍ଗର ସ୍ଥାନରେ ର ହୋଇଥାଏ ତାହା ର ଜାତ ବିସର୍ଗ ଯଥା। ବୁଝିପାରିଲ ନା କଣ? ସାଧାରଣତଃ ଅବୟ ପଦ ଗୁଡିକରେ ଥିବା ବିସର୍ଗ ଜାତ ଅବୟ ଭିନ୍ନ ଅନ୍ୟ ପଦ ମାନଙ୍କରେ ଥିବା ବିସର୍ଗ ସଜାତ। ମାତ୍ର କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହାର ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଦେଖାଯାଏ। ଯଥା ପୁରଃ ଓ ନମଃ ଅବୟ ପଦ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଥିବା ବିସର୍ଗ ସଜାତ ଅଟେ। ନା କଣ ଦେଇଛି? ଏଇଟା ଦେଇଛି ଆକାର ପରିସ୍ଥିତି ରଜତ ବିସର୍ଗ ପରେ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଗର ତୃତୀୟ ଚତୁର୍ଥ ପଞ୍ଚମ ବର୍ଗ କିମ୍ବା ଜ ର ଳ ବ ହ ଥିଲେ ବିସର୍ଗ ସ୍ଥାନରେ ର ହୁଏ। ସ୍ୱଯୁକ୍ତ ଗତ ସ୍ୱର୍ଗତ, ଅନ୍ତଃ ଯୁକ୍ତ ଧାନ ଅନ୍ତର୍ଧାନ, ସ୍ୱହ ଯୁକ୍ତ ଭାନୁ ସ୍ୱଭାନୁ, ପୁନଃ ଯୁକ୍ତ ନବା ପୁନର୍ନବା। ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖିବା। ନିଯୁକ୍ତ ଅବଲମ୍ବନ ନିଲମ୍ବନ, ନିଯୁକ୍ତ ଆଳସ ନିରଳସ, ବହିଯୁକ୍ତ ଭାଗ ବହିର୍ଭାଗ, ନିଯୁକ୍ତ ମାଲ୍ୟ ନିର୍ମାଲ୍ୟ, ଦୁଯୁକ୍ତ ଲାଭ ଦୁର୍ଲାଭ। ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ହଉଛି କଣ ନା ହ୍ରସ୍ୱସ୍ୱର ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିସର୍ଗ ପରେ ର ଥାଇ ସନ୍ଧି ହେଲେ ବିସର୍ଗ ଲୋପ ହୁଏ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ୱର ଦୀର୍ଘ ହୁଏ। ଅତଃ ଯୁକ୍ତ ଏବ ଅତଏବ, ନିଯୁକ୍ତ ରବ ନିରବ। ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ 4 ନମ୍ବର ଅଭିନ୍ନ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ପରେ ଥିଲେ କଣ? ଆକାର ପରିସ୍ଥିତି ବିସର୍ଗ ଲୋପ ହୁଏ। ବିସର୍ଗ ଲୋପ ପରେ ଆଉ ସନ୍ଧି ହୁଏ ନାହିଁ। ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ଆସିବା 3 ନମ୍ବର। 3 ନମ୍ବର ସୂତ୍ର କଣ ଦେଇଛି? ହ୍ରସ୍ୱସ୍ୱର ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିସର୍ଗ ପରେ ର ଥାଇ ସନ୍ଧି ହେଲେ ବିସର୍ଗର ଲୋପ ହୁଏ ଏବଂ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ୱର ଦୀର୍ଘ ହୁଏ। 4 ନମ୍ବର ସୂତ୍ର ଦେଖିବା। ଅଭିନ୍ନ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ପରେ ଥିଲେ ଆକାର ପରିସ୍ଥିତି ବିସର୍ଗ ଲୋପ ହୁଏ। ବିସର୍ଗ ଲୋପ ପରେ ଆଉ ସନ୍ଧି ହୁଏ ନାହିଁ।
अतः युक्त एव अतएव जसह युक्त इंदु जस इंदु बुझी पारला। तर 5 नंबर कौन सूत्र अनुଯାयी हब देखिदबा। 5 नंबर कौन देछि ना एटा देछि हैला सजात विसर्ग पूर्वरु अ थिले एवं परे कोनोसी वर्गर तृतीय चतुर्थ पंचम वर्ग किंबा ज र ल ल ब ह थिले विसर्ग ओ ताहार पूर्ववर्ती अ उभय मिसी ओ होइथांती ओ पूर्व बନରେ ଯୁକ୍ତ ହୁଏ। एग्जाम्पल कौन देछि आमह युक्त बिंदु आंब बिंदु वय युक्त वृद्ध वय वृद्ध वय युक्त वृद्धि वय वृद्धि मन युक्त व्यथा मन व्यथा तेज युक्त मय तेजमय बुझी पारला। तापर 6 नंबर कौन देछि अकार परवर्ती हाँ एटा अकार परवर्ती सजात विसर्ग पर यदि अ थाए तेबे आकार ओ परिस्थिति सजात विसर्ग दुहे मिसी ओ हुअंती ओकार पूर्व बन्नरे हुए ध युक्त अधिक ततोधिक आउ मनः युक्त कौन मनः युक्त एटा अभिलाष मनोभिलाष मनोयुक्त अभिष्ट मनोभीष्ट वययुक्त अधिक वयोधित शिरयुक्त अलंकार शिरोलंकार।